assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tede wawunde warha kuni na khanda bana suga ngatta ko dingrabe adon al khalabe Allah nyaga na ko gudu khaskof man to na jumundo khairi mbo gebe e kemre le gin samedi nya le 4 juillet 2020 ko khagatu mo gobe o ga mukebe bismillah da ngama inshallah raga masala ngende berni lenki aga gemme o mukke numéro 31 o gida ñaxare o axi selimata jumasi ako dangan nokube geni France Paris yo kebre keta bagnole yo wonati anam bismillah daxangama inshallah rabbi o gidi tembe choisi kengeni entrepreneuriat féminin yo kembre de waw ndanko kenyani o kam masala fumbe xama inshallah rabbi axinu xado xaxinu deme bala sumbunu depuis l'antenne de wawnde yo kembre selimata sumare sel gana yango dang trinke inshallah rabbi wayang kunini wayang kantana oitnanda anam bismillah sur tede voilà tede wawnde o yille kat khay o gida nyakhare selimete jumasi orang kuni kuyinda nang fal oram bismillah yo xogan mo xobe o gana su invité o ga jogan kebe kenya anna bugu anna konoda ko xan selimete jumasi oytu waw nankenanga parce que on est sur ted wawnde mais ko kan salmatu jumasi annam andimina mahankuto ndebro do na tu ambakkanka ha wawnde yo kebre inshallah rabbi ko xalan tiarano an explique ko dan ko kan salmatu jumasi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ted wawnde war khakuni war khanta bane sutoko adan jamu ibega suga tahu dingrabe o kuñinde doronte ado kuñinde xerxerente ay tangananga re karanko kuñi ori kubeniga Europe horasu kuñi se suga tedo wawnde no kuñinde gay tangan katang ibegin trinkan aussi donc ngi xamamana ngi xatigana ti dronde kebe xageri ñangi nang linki xageri ngi invité tedo wawnde no ke so empatama vraiment ngi contandi donc Allah ganna ko fo kedden kane Allah ganna fo kefe wido yonki saha Allah ganna sunya khirsu inshallah rabbi donc merci beaucoup ni khamama ni khatigan yo ntokoni depuis jumasia ntiare wawnde nankoro wawnde mpabani samba jumasia mani fendi so wasa jumasi nkunda wawnde togonka Dar Salam donc ni li jamane ke yere ya 2010 yo gi 2010 ni Paris taxenga 93 bagnoli yo kian. Merci beaucoup Selimata Jumasi monati DP Jumasi odi anjabun terenka mashallah yo ketake ortu ambak jumasi kunda tagale menang mashallah yo anti donc andag France 2010 yo alhamdulillah rabbil alamin angenya France jinge keta wala ga nan trindi filandi be kenya sel grani angedi école khara wala madarsa wala kendi metana est ce que lay en cursus scolaire ngono da wala nga buguti rexem be khara ngeen ko inshallah rabbi assalamu alaykum. Yo merci beaucoup ngira ñugo yo kendang fale nkara wawundi madrasa ke nkara dono nya franco arabe di khara ngi jopo sino nyeria donc on di khara ngi ke arrêté sino tamido nakato nkempe ya classe CM2 yo nkempe classe CM2 di arrêté fene voilà ngisman kendi ma nyimme kem tanga khara ngi sidi yo anganani lem naxu yo après ñixi fene aussi ndagiri sino tamido tumu voilà sino tamido tumu daga Dakar donc li sino filinya Dakar avalian ngiri jamaneke France donc après ngiri jamaneke di formation indeber di France formation remise à niveau ndeber comme ngana ri jamane ke gananyanga mulana activité ndeber il faut kana mbogot conformation ya purina jamane ke moko ko ngandang ko yang ado wanga baktikulu beni ado pro wanga en français ke améliorer
donc fado projet tan ni gara nyamma ke ngande man mo hobe ni kem formation de bari pendant khasu tumi ngi giri kem formation ni formation commerce ndeber formation commerce à AMB formation ndi ken ndeber pendant 6 ans formation professionnelle nyan ntel khara école ke après koto yoguni naraga magasin ke nara gornya dono ngi magasin ke be pour formation professionnelle ke il ngi gir formation ki arrêté dimbiani ak ñeme sine ndang falle ko ngeri mutu ngi gornya dono comme caissière